बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम की सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, और समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें इसमें आबाद किया, सो उससे बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। कौम समूद मकाम हिजर में रहते थे। ये जगह हिजाज और शाम के दरमियान वादी उल करा तक फैली हुई है। आजकल ये इलाका मदीना और तबूक के दरमियान है, जहां अभी तक इन लोगों के पहाड़ों के अंदर तराश कर बनाए हुए मकानात जिनमें वो रहते थे मौजूद हैं, और ये इलाका मदाइन साले कहलाता है। साले अलैहिस्सलाम का कबीला अरब कबीला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक यानी शाम की तरफ जाते हुए यहाँ से गुजरे थे। नाज़रीन गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और सिर्फ उसी के माबूद बरहक होने की दावत दी, और साथ ये दलील दी कि उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया, जमीन को भी उसी ने बनाया। तुम्हारी जरूरत की हर चीज जमीन से उसी ने पैदा की। अपनी जमीन पर उसने तुम्हें खूब आबाद किया, पहाड़ों को तराशने की सलाहियत और अकल अता फरमाई। निहायत तरक्की याफ्ता ज़राअत और उसके असबाब ज़रखेज़ जमीन और चश्मे अता फरमाए, और अब तक उसकी जो नाशुक्री और उसके साथ शिरक कर चुके हो, उसकी माफी मांग कर उस पर ईमान ले आओ, और आइंदा के लिए उसके साथ कुफ्र शिरक से तौबा करो। साथ ही उनके सामने अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुला होने की उम्मीद दिलाने के लिए रब ताला की दो सिफात बयान की कि वो करीब भी है और मुजीब भी। ना कोई उससे पुकारे तो उससे किसी वास्ते की जरूरत नहीं, आहिस्ता पुकारे या बुलंद आवाज से, अकेला पुकारे या मजलिस में, मेरा रब करीब भी है और कबूल करने वाला भी। जब उसके सिवा ये औसाफ किसी में भी नहीं तो किसी और की इबादत क्यों। नाज़रीन गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी दावत कबूल करने की बजाय ये एतराज करना शुरू कर दिया कि क्या तुम हमें इन माबूदों की इबादत से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, उन्होंने कहा, ऐ सालेह, यकीनन तू हम में वो था जिस पर इससे पहले हमारी उम्मीदें वाबस्ता थीं। क्या तू हमें मना करता है कि हम उनकी इबादत करें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे हैं, और बेशक हम उस बात के बारे में जिसकी तरफ तू हमें दावत देता है यकीनन एक बेचैन रखने वाले शक में है। नाज़रीन गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को उन लोगों ने रद्द करते हुए कहा कि ऐ साले, बचपन से तुम्हारे आदातो अतवार को देखकर हमने उम्मीद लगा रखी थी कि तुम हमारे सरदार बनोगे और हमें तुमसे फायदा पहुंचेगा। हम अपने इनफरादी और इज्तिमाई उमूर में तुमसे मशवरा लिया करेंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और हमें यकीन हो गया कि तुम में कोई खैर नहीं। इसीलिए तो तुम हमें इन माबूदों की इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं। तुम जिस तौहीद की दावत हमें दे रहे हो उसकी सदाकत के बारे में हमारे दिलों में बड़ा कव्वी शक व शुबा पाया जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम की दलील और हुज्जत पर मबनी दावत ने उनके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। अगरचे उन्होंने उसे नहीं माना, मगर इस दावत ने उन्हें अपने बारे में एक बेचैन रखने वाले शक में मुब्तला कर दिया था। अगर तकलीद आबा की शामत ना होती तो वो लोग चंद लम्हों में हर तरह के शक और बेचैनी से निकलकर ईमान और यकीन की ठंडक और इत्मीनान से सरफराज हो चुके होते। मगर देखिए कितनी बड़ी हिमाकत थी कि शिर्क पर ना तो मुतमईन थे और ना उनके पास उसकी कोई अकली या नकली दलील ही थी, मगर फिर भी आबाई तकलीद की वजह से शिर्क को छोड़कर तौहीद की राह इख्तियार करने को तैयार न थे। नाज़रीन, सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम का ये रवैया देखकर कहा कि मैं तो अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल पर हूँ, फिर मैं कैसे अल्लाह की नाफरमानी कर सकता हूँ। चुनांचे कौम ने सालेह अलैहिस्सलाम से निशानी तलब करते हुए कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या तुमने देखा अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी जनाब से अजीम रहमत अता की हो तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद करेगा। अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं फिर खसारा पहुंचाने के सिवा तुम मुझे क्या ज्यादा दोगे। और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए अजीम निशानी, बस इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन पर खाती फिरे और इसे कोई तकलीफ न पहुंचाओ, वरना तुम्हें एक करीब अजाब पकड़ लेगा। नाज़रीन, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं अपने रब की जानिब से नाजिल किए गए दीन हक पर कायम हूँ और उसने मुझे नबुव्वत से नवाजा है।
اب ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہیں خوش کرنے کے لیے اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم جو میری ہمت پست کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ دعوت کا کام چھوڑ دوں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ میں خائب و خاسر ہو جاؤں اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں۔ صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ تب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے بطور معجزہ تمہارے مطالبے کے مطابق اونٹنی بھیج دی ہے، تم لوگ اسے نہ چھیڑو، یہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے گی جائے گی، کھائے گی پیے گی، کوئی اسے نہ چھیڑے اور نہ تکلیف پہنچائے ورنہ تم پر بہت جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، سورہ ہود میں ارشاد ہے، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ قوم کے بدبختوں نے صالح علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب ان کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے کہا کہ اب تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ کر اپنے انجام کا انتظار کرو، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، اس کے بعد جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن تک زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ یہ عذاب ایک ہیبت ناک اور خطرناک چیخ تھی جو آسمان سے آئی تھی، جس کی شدت تاثیر سے تمام کافروں کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان کی بستیاں ایسی ویران اور سنسان ہو گئیں کہ جیسے پہلے سے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت و بربادی مسلط کر دی۔ یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کی طرح قوم سمود سے بھی بہت زیادہ غضبناک تھا اور ان سے اس کی نفرت شدید تھی۔ ناظرین، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجر پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالموں کے گھروں میں مت جاؤ مگر روتے ہوئے، اور بچو کہ کہیں تم پر وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو ڈانٹا اور جلدی چلایا یہاں تک کہ حجر پیچھے رہ گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔